ଜୁହାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବଛା ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଛୁ, ଯାହାକି ଆପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍, ଆର୍ଆଇ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। In Microsoft PowerPoint, which of the following tool enable you to add text to a slide without using the standard placeholder? ତାହେଲେ କୁହ PowerPointରେ ହେଲା you add to text slide without using standard placeholder କେମିତି କରିବ? ତାହେଲେ କୁହ text tool, box, drawing tool, line tool ନା auto shape tool? କ'ଣଟା ହେବ? ତାହେଲେ କୁହ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିବା କି କେମିତି କୁହ ତ? ଯେ ଟେକ୍ସଟ ଟୁଲ୍ ବକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ଟେକ୍ସଟ ଟୁଲ୍ ବକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଅପସନ୍ ଏ। ବାସ୍। 2 number question ଦେଖ। Which of the following shortcut key is used to make the content of the cell italic in MS Excel 365? ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହେବ? ତାହେଲେ କୁହ କେଉଁ ସର୍ଟକଟ୍ ଟିକେ ତାହେଲେ କୁହ। ଇଟାଲିକ୍ ପାଇଁ Ctrl+3, Ctrl+4, Ctrl+2, Ctrl+6 କ'ଣଟା ହେବ? ଏଇଟା ହେବ Ctrl+3 ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ Ctrl+3 ହେବ। 3 number question ଦେଖो, the logical size of file can be reduced and easily attached to emails using dash। ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହେବ? ତାହେଲେ କୁହ ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଇଜିଲି ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ଆଟାଚ୍ ବି କରିବା ଇମେଲ୍ରେ। କ'ଣଟା ତାହେଲେ କୁହ ଡିକ୍ରିପ୍ସନ୍, ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟସନ୍ ହେଲା, କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ନା ଇନକ୍ରିପ୍ସନ୍? କ'ଣଟା ହେବ? ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ 3 ନମ୍ବର ଏଇଟା ହେବ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି। ଅପସନ୍ ସି। 4 number question ହେଲା, if a new device is attached to a computer such as printer or scanner, it dash must be installed before the device can be used। ତାହେଲେ କ'ଣଟା ଆମେ ତାହେଲେ କୁହ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଉଚିତ? ନହେଲେ ହେବ ସେଇଟା ହେଲା ବଫର, ପେଜର, ଡ୍ରାଇଭର, ସର୍ଭର। କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ କୁହ? ଏଇଟା ହେବ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ହେବ। 5 number question ତାହେଲେ କୁହ ENIAC and UNIVAC are example of dash generation of computer। ତାହେଲେ କୁହ କେଉଁ ଜେନେରେସନ୍? 4th, 2nd, 3rd, 1st? କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେବ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍। 6 number which among the following is a device that is used to connect more number of LAN ହେଲା, ତାହେଲେ କୁହ କ'ଣଟା ହେବ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ରିପିଟର, ବ୍ରିଜ୍, ସୁଇଚ୍, ରାଉଟର। କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ କୁହ? 6 number ଏଇଟା ରାଉଟର ହେବ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଉଟର। 7 number question ତାହେଲେ କୁହ which of the following value is correct value of this binary code 1101 and 1111 ହେଲା, କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ କୁହ ବାଇନାରୀରେ? 1315, 1215 ନା 1314 ନା 1214 ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ କୁହ ତ? ମାନେ ଲସାଗୁ ଟାଇପ୍ ନେଇଯିବ ହେଲା, 1101 ଏମିତି ଲସାଗୁ ନେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବ ଭାଗ ଶେଷ କ'ଣଟା ବେଶୀ ଆସୁଛି ହେଲା, ତାପରେ ତଳୁ ଉପର ଗଣି ନେବ, ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। 7 number ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହେବ? 7 numberଟା ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ନା, ଏଇଟା 13 ଆଉ 15 ହେବ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। 8 number question the quickest and easiest way in Word to locate a particular word or page in documents is to use the command। ତାହେଲେ କେଉଁ କମାଣ୍ଡଟା ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବା? ତାହେଲେ କୁହ
ରିପ୍ଲେସ୍, ଲକ୍ଅପ୍, ଫାଇଣ୍ଡ ନା ସର୍ଚ୍ଚ କ'ଣଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ କୁହ? এইটা ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଫାଇଣ୍ଡ ହେଲା। ଫାଇଣ୍ଡ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଅପସନ୍ ସି, ଫାଇଣ୍ଡ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାହେଲେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାହେଲେ କୁହ କ'ଣଟା ହେବ? A collection of web page linked together in a particular order is known as তাহলে କୁହ collection web pageଟା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣଟା ଜାଣିପାରୁଛୁ କୁହ? ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍, ୱେବସାଇଟ୍, ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ନା ୱେବ୍ ସର୍ଭର କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ କୁହ ଏଇଟା? এইটা ହେବ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଲା ଅପସନ୍ বি ହେବ ୱେବସାଇଟ୍। তাহলে কুহ in Microsoft Excel the error message display on the cell is always preceded by কোনটা ହେବ তাহলে কুহ? Microsoft Excel যে এররটা যে ডিসপ্লে করব কোনটা ହେବ সেটা? হাইট সিম্বল না পার্সেন্টেজ না ডলার না ইকুয়াল সিম্বল কোনটা ହେବ তাহলে কুহ এটা? এইটা ହେବ ହାଚ୍ ସିମ୍ବଲ ଯିବ ହେଲା ডিসপ্লে যদি କରିବ। বাস 11 নম্বর OSI stand for তাহলে কুহ OSI ର ফুল ফর্ম কিস ହେବ? ওপেন সিস্টেম ইন্টারকনেকশন না ওপেন সিস্টেম ইন্টারফেস না ওপেন সিস্টেম আউট সিস্টেম ইন্টারফেস না আউট সিস্টেম ইন্টারকনেকশন কোনটা হবে এটা? এইটা ହେବ ওপেন সিস্টেম ইন্টারকনেকশন অপশন এ ହେବ ହେଲା। 12 নম্বর DAS is a system monitor program used in Windows that gives the detail on process and application running ହେବ ତାହେଲେ କୁହ ଏଇଟା କୋଉଟା ହେବ? যেটাকে মনিটর প্রোগ্রামে यूज କରୁଛେ কোনটা প্রসেস ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ହେଲା কোনটা ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସିଷ୍ଟମ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ୱିଣ୍ଡୋ ମେସେଞ୍ଜର ନା ଟାସ୍କ ମ୍ୟାନେଜର কোনটা ହେବ ଏଇଟା ତାହେଲେ କୁହ? এইটা ହେବ ଟାସ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଟାସ୍କ ମ୍ୟାନେଜର। 13 নম্বর क्वेश्चन তাহলে কুହ the keyboard shortcut used to select text in the direction of the arrow keys তাহলে কোনটা হবে তাহলে কুহ এইটা? ଆମେ keyboard shortcut যে यूज କରୁଛେ ହେଲା ডাইরেকশন এরো ପାଇଁ কোনটা? কন্ট্রোল প্লস এরো, কন্ট্রোল প্লস শিফট, কন্ট্রোল প্লস এস না শিফট প্লস এরো কোনটা হবে এটা? এইটা ହେବ শিফট প্লস এরো ହେଲା অপশন ডি ହେବ। 14 নম্বর क्वेश्चन তাহলে কুহ which of the following is a malware that target user data and block access to their file on computer কোনটা হবে তাহলে কুহ? malware that target কোনটা হবে তাহলে কুহ এটা? অ্যাডওয়্যার না ফার্মওয়্যার না রানসমওয়্যার না স্পাইওয়্যার কোনটা হবে এটা? 14 নম্বর এটা হবে রানসমওয়্যার। 15 নম্বর क्वेश्चन তাহলে কুহ ହେଲା which of the following is not a PowerPoint animation effect তাহলে কোনটা হবে তাহলে কুহ এই ভিতরে কোনটা অ্যানিমেশন ইফেক্টে যেমন তাহলে কুহ জুম, ব্লিঙ্ক, ডিজলভ, ফ্লাই ইন কোনটা হবে এটা? এইটা হবে ব্লিঙ্ক হবা এটা অপশন বি ব্লিঙ্ক হব। 16 নম্বর হোয়াট ডাজ ভিসিং স্ট্যান্ড ফর তাহলে কুহ ভিসিংটা কোনটা তাহলে কুহ ভান্ডালাইজ ফিশিং, ভিডিও ফিশিং না ওয়ান্ডার ফিশিং না ভয়েস ফিশিং কোনটা তাহলে কুহ? এইটা হব ভয়েস ফিশিং ହେଲା অপশন ডি হব। তাহলে কুহ the dash defines the appearance and shape of letter, number and special character কোনটা হব তাহলে কুহ এটা? ফন্ট হব না প্যারাগ্রাফ ফরম্যাটিং না পয়েন্ট না ফন্ট সাইজ কোনটা হব এটা? এইটা হব ফন্ট হব ହେଲା অপশন এ ফন্ট হব ହେଲା। 18 নম্বর what PowerPoint features will you use to apply motion effect to different
ଅବଜେକ୍ଟ କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ନା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ନା ଆନିମେସନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ନା ଆନିମେସନ୍ ସ୍କିମ୍ କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଫେଲିୟର ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ଆମେ ମୋସନ୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଗାରେ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଏଇଟାରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆନିମେସନ୍ ଅବଜେକ୍ଟରେ ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଆନିମେସନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ 19 ନମ୍ବର in which topology is every device connected to a single cable ए सिंगल केबल जे ଆମେ କନେକ୍ଟ କରୁଛେ ହେଲା ତାହେଲେ କେଉଁ ଟୋପୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ट्री टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी ना बस टोपोलॉजी कौनटा हम यहाँ बस टोपोलॉजी हम है ऑप्शन डी हम बस टोपोलॉजी 20 नंबर है ताले को in Microsoft Word you can choose the spelling and grammar option from the dash tab ताले को स्पेलिंग या ग्रामर पाई को ऑप्शन यूज करूचे रेफरेंस ना व्यू पेज लेआउट ना रिव्यू कोनटा तले को स्पेलिंग या ग्रामर कोटे नंबर कोनटा हो एटा हम यूज करछे रिव्यू हला ऑप्शन डी रिव्यू यूज करूचे हला ताल देखो पिला माने तापर रहउची टेस्ट रहउची ए दीटा क्वेश्चन रो आंसर आपन कमेंट बॉक्स रे जणाइबे हैला ताले को कोनटा हो in Microsoft PowerPoint which of the following tool enable you to add text to slide without using the standard placeholder कोनटा हो ताले कहबो text tool box drawing tool line tool ना auto save tool कोनटा हो ताले कहबो हैला से बोले 2 नंबरटा देखो which of the following shortcut key is used to make the content of the cell italic in MS Excel 365 कोनटा हो ताले कहबो Ctrl+3 Ctrl+4 Ctrl+2 Ctrl+6 कोनटा हो एटा ए क्वेश्चन आंसर आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणाइबे हैना ताले थैंक यू पिला माने ताले जो पिला माने नुआ करी आसीछ प्लीज लाइक करिवो कमेंट करिवो शेयर करिवो हैना आ जेमिति सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं थैंक यू।